asa naman tong si Yaw-Yaw diha? Nga kaning atong gobyerno wala kuno gibuhat, ha? O tanawa lang, ha? Top 15 cities tibuok Asia na, ha? Tibuok Asia na. 2 og 3 gikan sa Philippines. Manila o Quezon City. Oh, ha? Asa ka nang kung diha? Tanawa, top 15 cities in Asia with the highest cream. Tanawa, ang mga produkto na to nga gikan sa tuang nasod, gi-export na all over Asia. Top 2 og 3 pag yun ka. So, sa mga mga produkto ha? Kaning Nestle cream, kaning cream silk, oh, Angel's cream dinsada, o kaning bag-o karon kaning ice cream OB flavor. Ha, tanawa, no na tibuok Asia pag yun, top 2 og 3. Kamu sige mo yaw-yaw nga wa ibuhat ng gobyerno. Tayo siya, unsay cream? Crime, mana? Crime. 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 Nestle crime. Nestle crime na din.